今日我哋嚟做一個名不符實嘅菜式，唔苦嘅苦瓜炒蛋，你食過未啊？ Menu kita hari ini adalah Fukwa Chow Kaitan. 只係一個步驟就可以做到啲苦瓜，只係甘，一啲都唔苦。一齊睇下點樣做啊！ Kita punya satu cara bagaimana supaya parinya tidak pahit. 首先將啲苦瓜洗乾淨之後開邊，用匙羹將啲苦瓜嘅囊刮清楚之後，將佢切片。 Parinya kita cuci bersih, kemudian kita belah jadi dua. Gunakan sendok untuk membuang bagian tengahnya ya, lalu kita iris tipis-tipis. 煲一鑊滾水，加油、鹽、糖，之後將苦瓜片抌落去飛一飛水，咁樣啲苦瓜就可以撇晒啲苦味同埋啲瀝味，又保持住脆綠嘅感覺。 Masak air, tambahkan minyak, garam, dan gula, kemudian kita masak sebentar. Cara seperti ini supaya parinya tidak pahit dan warnanya tetap cantik. 啲苦瓜等落去水之後1-2分鐘就好撈起啦。如果唔係啲苦瓜就會腍劈劈，唔爽脆㗎啦。 Ingat ya, jangan masak terlalu lama, kita masak 2 menit saja. 而家我哋準備啲蛋漿。 Kita siapkan telurnya. 呢度提一提大家一個打蛋嘅小技巧。當我哋要準備幾隻蛋一齊備用嘅時候，為咗避免一隻壞蛋搞彎晒成兜蛋，打蛋嘅時候將隻蛋打咗落個小碗度檢查咗冇壞，先至將佢倒落其他蛋度。 Di sini kita ajari kalian bagaimana mengocok telur dengan baik. Kita gunakan 2 mangkok saat kita pecahkan telur satu dengan yang lainnya. Kita pisahkan, kenapa? Semisal ada yang rusak, bisa kita langsung buang ya, biar tidak tercampur. 加少少鹽同埋黑胡椒粉調味，然後將啲蛋輕輕咁樣打勻佢。 Telur setelah kita kocok, kita tambahkan garam dan lada hitam, lalu kita aduk lagi. 材料準備好晒啦，我哋嚟開始煮啦。 Bahan-bahannya sudah siap, saatnya kita masak. 先熱咗隻鑊，將啲苦瓜同蒜片倒晒落去，係咁意兜一兜佢，等佢啲香味出晒嚟。 Panaskan sedikit minyak, taruh bawang putih dan pare, kemudian kita tumis sebentar. 而家可以落蛋漿啦，落完蛋漿之後唔好喐佢，等佢煎到一面金黃色先。等啲蛋漿凝固變成一個餅，我哋就可以將個蛋餅反轉啦。 Lalu kita tambahkan telur, tidak perlu diaduk ya, sampai telurnya nampak kecoklatan seperti pink, baru kita balik. Wow! 最後滲啲鹽西喺面，咁樣一個好好味嘅苦瓜炒蛋餅就搞掂㗎啦。 Terakhir, kita bisa taburi daun ketumbar di atasnya. Oke, satu masakan Fukwa Chow Kaitannya siap dihidangkan. 啲味苦瓜炒蛋食落一啲苦澀味都冇，只有淡淡嘅甘味同埋蛋嘅香味，真係一家大細都啱食。 Cara seperti ini benar-benar tidak pahit, orang-orang di rumah kalian pasti suka. 簡單易做又好味道，仲包保失手，啲成功感翻晒嚟，大家試下整啦！ Sangat mudah dan sangat enak, teman-teman jangan lupa mencobanya ya. 要去除苦瓜強烈嘅苦澀味道，同時又要保持住佢青綠嘅顏值。煮之前就要啤一啤水啦。煮滾一煲熱水，落少少油、鹽、糖，將苦瓜片等落去先煮1-2分鐘。水裏邊加少少油，可以令到苦瓜煮完都保持脆綠。糖同鹽可以去除苦澀嘅青草味。記住啤水嘅時間唔可以太長㗎，如果唔係啲苦瓜就會腍劈劈，唔爽脆㗎啦。 Sedikit tips ya, supaya parinya tidak pahit, kita rebus air, beri sedikit minyak, garam, dan gula. Kita masak 2 menit, lalu kita tiriskan. Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye-bye!